सब लोग अपनी अपनी सोचों में पड़े हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो 4 उंगलियाँ हैं ये अंगूठे की बहनें हैं कि बीवियाँ। एक शेख से एक कुत्ता रोटी छीनकर भाग रहा था। शेख उसके पीछे भागा। जब भागते भागते थक गया तो बोला, या अल्लाह, इसका सवाब मेरे मरहूम दादाजी को दे देना। आदमी, जनाब, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? ऑफिसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की ज़्यादा जल्दी भी नहीं होती। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। मुर्गा, हम मुर्गे मर गए थे क्या? मुर्गी, अरे नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बीवियां समझदार होती हैं। वो सबके सामने अपने मियाँ को अबे गधे नहीं कहती, इसीलिए इसे शॉर्ट में कहती हैं, ए जी, सुनते हो? तालिब इल्म, सारे लोग उर्दू इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन हिसाब में कोई बात नहीं करता। उस्ताद, अरे वो 420 की औलाद, ज़्यादा 3-5 मत कर और 9-2 11 हो जा, वरना 6-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा कर, सर जी, उर्दू इंग्लिश ठीक है, हिसाब तो वाकई मुश्किल मजमून है, इसमें तो दूर दूर तक इज्जत नजर ही नहीं आती। एक चोर की फरियाद, मोबाइल के नेट पैकेजेस ने तो हमें भूखा ही मार डाला है दोस्तों। जिस घर में भी चोरी के लिए जाऊं, कोई ना कोई आशिक जाग रहा होता है। जरा सी आवाज हो तो बोलता है, रुको जानू, लगता है कोई है वहां पर। पप्पू, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सब औरतों से डर लगता है। तो बाप मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, शादी कर लो, फिर सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा और बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। न्यूटन ने बेशक ग्रेविटी लॉ दरियाफ्त किया है, मगर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है, ये हमने ही मालूम किया है। या रब उठा ले, मुझे नहीं बल्कि लाइक और कमेंट न करने वाली आवाम को, और फेंक दे ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट मुयस्सर ही ना हो। आज का सबक, जहां आपकी ज़रूरत ना हो वहां बैठे रहें और जिन्हें आपसे मसला है उन्हें और तपाएं। 12 साल स्कूल की पढ़ाई, 2 साल कॉलेज की पढ़ाई ने आज तक ये नहीं सिखाया कि रोटी को इंग्लिश में टोर्टिला बोलते हैं। बीवी, फर्ज करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसी दिन मुझे कोई अगवा कर ले और 1 करोड़ तावान मांगे, तो तुम क्या करोगे? श्योर, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी एक दिन में 2 लॉटरियां लग ही नहीं सकती। एक साहब अपनी चौथी बीवी को घर के एक कमरे में ले जाकर शीशे के शोकेस के पास ले गए, जहां पर चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली बीवी की है जो पहले ही साल चल बसी, ये शलवार कमीज दूसरी बीवी की है जो एक कार एक्सीडेंट में चल बसी, और ये शरारा तीसरी बीवी का है, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन मुस्कुराते हुए बड़े ही पुरसकून लहजे में बोली कि फिक्र ना करें सरताज, आगे शेरवानी ही लटकेगी। इस दुनिया में किसी भी चीज़ की लंबाई इंच या फिर फुट में बयान की जाती है, और पाकिस्तान में इत्थों लेके उत्थे तक में बयान की जाती है। दूध पीने से अगर जिस्म मजबूत होता है तो फिर बिल्ली आज भी सालों से वैसे ही कमज़ोर क्यों है? चहलकदमी करने से अगर वज़न कम होता है तो फिर हाथी का वज़न कम क्यों नहीं होता? अगर तैरने से जिस्म खूबसूरत होता है तो फिर व्हील मछली अब तक बहुत पतली हो गई होती। रोज़ जल्दी उठने से पैसे में बरकत और अमीरी आती,
تو اخبار بانٹنے والا BMW میں گھومتا۔ آپ بھی زیادہ چکروں میں مت پڑو، جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک ہو۔ سفر شروع کرتے وقت بیوی نے شوہر سے کہا کہ سنیے، کیا آپ کو دعا یاد ہے؟ شوہر اپنے ہی سوچوں میں، ہاں وہی نا، پتلی سی کالی آنکھوں والی، لمبے بالوں والی، خوبصورت سی، 41 نمبر فلیٹ میں رہتی ہے، وہی نا؟ اور اب شوہر کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ موبائل فون کے اندھا دھند استعمال کی ایک مثال۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ کل میں موبائل فون استعمال کرتا کرتا ہمسایوں کے گھر میں داخل ہو گیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اپنا گھر نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمسائے کی بیوی بھی اپنے کچن سے موبائل فون استعمال کرتے کرتے باہر نکلی، پہلے مجھے پانی دیا اور پھر چائے بھی دی، اور ساتھ میں یہ بھی سوال کر دیا کہ آج آپ آفس سے جلدی کیسے آ گئے؟ میں ابھی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ ہمسائے کا شوہر بھی فون استعمال کرتا کرتا گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر آخر کیا سوچے گا۔ لیکن جیسے ہی ہمسائے نے مجھے ٹی وی دیکھ کر چائے پیتے ہوئے دیکھا تو فوری مجھے سوری کہا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ فقیر، پانی ملے گا؟ بچہ، اگر لسی ہو جائے تو؟ فقیر، ارے یہ تو بہت اچھا ہے۔ فقیر 3 پیالے لسی کے پی کر بولا کہ کیا آج گھر میں کسی کو لسی نہیں پینی تھی؟ بچہ، نہیں، آج لسی میں چوہا گر گیا تھا تو فقیر نے پیالہ زور سے زمین پر مارا اور وہ ٹوٹ گیا۔ بچہ، امی، فقیر نے پیالہ توڑ دیا ہے؟ تو ماں غصے میں آئی اور بولی، اب کتا دودھ کس میں پیے گا؟ تو فقیر بیچارہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر اپنی شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی اور کہنے لگی، اے اللہ، میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت سا داماد دے دے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔